बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल द डिलीशियस डिशेस। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं और जिस रेसिपी का हम रिव्यू कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और अमेजिंग रेसिपी है। हेल्दी भी है, कलरफुल भी है। आपको बहुत कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा और आँखों को तस्कीन भी मिलेगी इंशाअल्लाह। आइए रिव्यू करते हैं और देखते हैं इन्होंने इस रेसिपी को बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया है। कितने कलरफुल फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं ये लोग। ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी और डिलीशियस लगेगी। अच्छा, ड्राई फ्रूट भी यूज़ करेंगे ये लोग। कोयल की आवाज़ कितनी हसीन लग रही है। फ्रेश हैं। ज़बरदस्त अमेजिंग कलर्स ऑफ फ्रूट्स। அன்னாசி பழம் மாதுளை अमेजिंग। ये क्या है? பக்குவமா பாதாம் பருப்பு அரைக்க போறோம். ट्रेडिशनल तरीक़ेकार है। அது வளர மாட்டேங்குதுப்பா. நான் அச்சா சமாளிக்கல. சேவ் பண்ணி. ओह, பாலே आई थिंक ये गुड़ है। சுத்தமான நாட்டு பனங்கருப்பட்டி. नाइस।
ஏய் பால்லாம் ஊத்தி சப்போட்டா பேரிச்சம்பழம் ये क्या डाला है? மாம்பழம் वाह, அம்மியில் அரைச்ச பாதாம் சாந்து திராட்சை ये क्या डाला है? नाइस। நம்ம எப்படி பயங்கரமா மச்சா, நீ முரட்டு பிசு மச்சா. தொட தண்ணியில வெட்டிக்கிட்டேன். டேய் என்னடா இது? ஆப்பிள் नाइस कलर। புளிப்பு பழம் புது கல்லடப்பே உன் பிரதர்ஸ் தான் கூட சேர்த்துக்கிறாங்க ஆல வச்ச பாதாம் ஆற வச்ச பாதாம்பால் I hope do you like juice recipe. मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आने वाली नई वीडियो के रिव्यू के साथ मिलते हैं। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।